Hi guys! Lalaro tayo guys. Paunoodin niyo yung part 1 namin. Nadulas pa kami dun. Carlos Gulo! Ay, Lulo. Tignan natin kung magiging Carlos Yulo tayo. Yeah. Sige, isasin ko yung introduction. Pag natapos nyo to, sabi ni, huwag nyo paprang natin si JJ Lisa. Huwag kayong magpapapansin. Mag-utot-ututan! Tingnan nyo guys, asasayaw ako. Dag-dag! Abusali dari! Tug-tug! Hi! Hi guys! May ginagulong ni JJ. Dag-dag! Listen! Tug-tug! Dag-dag! Kumataking keng dag-dag! Dag-dag! Kami sa sikip. Dag-dag! Kami na to! Uy! Ako po si Carlos Yulo. Ganito naman yung ganito yung round 2. Asan si? Dandag! Round 3 yan. Ito, round 2. Kailangan nyo gayahin to. Gayahin ako Tabi, tabi. Ligo. Dapat ito, mapapunta doon. May Carlos Ligo dito, guys. Ikaw nga. Carlos Ligo! Abay! Tabi! Bilis! Asan? Alis! May alis ko kumain. Padre, go! Ang susunod naman ay pag nagaya nyo to. Alis dyan! Alis dyan! Ito! Ito dapat hanggang dito yung paa. Hanggang pwede dito. Nakuha ko na yung anak ko guys. Ayun yung. Nang-dark ay. Make up. Sorry. Happy New Year. Hello guys, sa sugat ko. Shout out sa sugat ko guys. Bigat ko. Plastic. Ayan ang sugat ko guys. Shout out sa nana ko. Hoy! 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 So yung gamot mo si. Ay guys, may vaccine tayo. Mamaya guys, yung part 3 namin, ASMR. Huwag mahina yung boses mo. Mahina lang. Dapat malakas. ASMR! Yun, ganyan. Ayun guys, nanonood kami ng Running Man.
Sabado, August. Ano ba? August. Anong August to? August 12? August 17. Wala, tama ko. August 17 na. Pero gabi. Picture mo na kami guys. Let's go. Guys, ayan guys. Tapos na kami maglaro. So, bye na guys. Mama! Kami. Gusto ko na pumunta sa langit. Bye. Ay, Mama!